হ্যালো বন্ধুগণ, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো। আমি নারায়ণপুরের লালডাঙ্গা বটতলা পাড়া ছেলে ডিজে মুকেশ তোমাদের জন্য একটা সাউন্ড চেক নিয়ে এসেছি। আশা করছি সবাইকে ভালো লাগবে। তো চলো আমরা সাউন্ড চেক শুরু করি। डीजे मुकेश डीजे मुकेश सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया, हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया। ऐसी लगी झड़ी सोचूं मैं ये खड़ी, कुछ मैंने खो दिया, क्या मैंने खो दिया। डीजे मुकेश नारायणपुर लालडांगा बड़तला पाड़ा। डीजे मुकेश चुप क्यों है बोल तू, संग मेरे डोल तू, मेरी चाल से चाल मिला। डीजे मुकेश